तमाम कैजुअल लेबर्स ये बात सुन ले कि आपकी बात अब ऐवान के अंदर होगी और बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उस बिल को लाने का फ़ैसला कर लिया है। आपको बता दूं कि अब तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3 बिल्स लाने का फ़ैसला किया है। सबसे पहले रेगुलराइजेशन ऑफ कैजुअल लेबर्स, दूसरी जानिब शराब पर पाबंदी और घास चराया जो मामला पिछले कई सालों से है। मेरे साथ सीनियर लीडर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं इकबाल त्रंबू साहब। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका। जानना चाहेंगे वलवला, जोश और लोगों में जो है अब एक बार फिर से वो उम्मीदें की किरणें बढ़ने लगी है जब से एक बार फिर से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कैजुअल लेबर्स की बात की है, जो कि काफ़ी अरसे से सरकार बदलती रही, कुर्सियां बदलती रही, लेकिन उनका मामला हल नहीं हुआ। क्या हम उम्मीद करेंगे कि जब इस बिल को असेंबली के ऐवान में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो ये बिल पास होगी? जी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये बिल पास होगी। आपको मालूम है जो ये कैजुअल लेबर्स का मसला है काफ़ी सालों से पेंडिंग है। हालांकि हमारी प्रेसिडेंट मोहतरमा अबू मुफ्ती साहिबा ने एक प्लान दिया था कि इसको किस तरह ग्रेजुअली हम इनको रेगुलराइज करेंगे, लेकिन इनको काफ़ी नेगलेक्ट किया गया है इन 5-6 सालों में। तो ये तकरीबन 65,000 लोग हैं, माने 65,000 फैमिलीज़ हैं जो इस परेशानी का शिकार है और इतने सालों से एक मीगर सैलरी पर काम कर रहे हैं। तो ये एक मैटर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है और अबाव पार्टी लाइंस, अबाव पॉलिटिकल एजेंडाज लोगों का मसला है, 65,000 फैमिलीज़ का मसला है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये इस बिल को असेंबली की मंजूरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। शराब की बिल आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA ने भी बिल आई, उसके बाद बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। अब भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर शराब बंद होना चाहिए, लेकिन सियासती रंगत का देखा जाए तो नायब वज़ीर आला कहते हैं कि जनाब PDP के दौर में ये शराब बंद नहीं हुआ, अब वो बातें करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। तो क्या कहते हैं? देखिए, पहले हम आज की बात करें तो ये बिल हमारे फयाज साहब ने भी जो है असेंबली में लाई है। हाँ, NC के एहसान परदेसी साहब ने भी लाई है। पहले तो हमें ये समझना है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के फ़ायदे के लिए बिल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के फ़ायदे के लिए है। आपको मालूम है कि इस वक्त मनशियात, ड्रग्स और ये शराब इन एडिशन टू दैट कितना एक डैमेज कर रही है हमारी सोसाइटी को, हमारे यूथ को। तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के अवाम की और उनके फ़ायदे की बात है। तो ये अबाव पॉलिटिक्स, अबाव पार्टी लाइंस, इस सरकार के पास जो है इस वक्त मेजॉरिटी भी है, वो ये बिल पास भी कर सकती है। रहा सवाल कि हमारे वक्त में क्यों नहीं हुआ, तो आपको मालूम है जिस वक्त हम सरकार में थे उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात और आज जो हालात है इसमें बहुत फ़र्क है। उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात यहाँ, और इससे ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ उस वक्त जम्मू कश्मीर में थे जिनका मुकाबला जम्मू कश्मीर के लोगों को करना पड़ रहा था। आपको याद है क्रैकडाउन्स, आपको टास्क फोर्स का पता है, आपको इख्वान का पता है, वो सारा दौर आपको पता है। सो दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस फर्स्ट। दूसरी ये बात थी कि उस वक्त हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी। तो हो सकता है हम ये बिल लाते अगर हम वो सारे काम करके जो है जो हमने ज़िम्मा लिए थे और जो मुश्किलात हमने यहाँ के लोगों की दूर किए उनको कंप्लीट करके ये बिल भी ले आते, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि ये बिल असेंबली में पास हो जाती। मगर आज चूँकि NC गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का फ़ायदा मद्देनज़र रखते हुए ये बिल इंशाल्लाह इस असेंबली में जो है पास हो जाएगी। और दूसरा इम्पॉर्टेंट मसला जो आपने शायद आप भूल गए, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, हमारी एक और बिल जो है वहीद पारा साहब ने प्रपोज़ की है, जो ये स्टेट लैंड की बिल है। आपको अगर याद होगा जब यहाँ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 5-6 सालों में थी तो एक मुहिम सरकार की तरफ से चलाई गई, जो गरीब लोग जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, जो कुछ 2 मरला 3 मरला ज़मीन पर स्टेट लैंड पर उन्होंने पिछले 10-20-30 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, उनको निकालने की एक मुहिम शुरू हो गई थी, उनको बेदखल करने की मुहिम एक शुरू हो गई थी। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आइंदा कभी भी ऐसा दौर ना आए कि हमारे उस गरीब को जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं हो उसको बेदखल न किया जाए, उसके अयाल को बेघर न किया जाए। उस लिहाज से ये एक इम्पॉर्टेंट बिल है। छोटा ज़मीन, कम ज़मीन,
جس کے پاس کوئی زمین نہیں ہے, کوئی رہائش نہیں ہے, اس کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ سپورٹ ملنا چاہیے تاکہ اس کے سر پر جو ہے چھت رہے, وہ بغیر چھت کے نہ رہے. اقبال صاحب, ہم یہ مانتے چلے کہ اس طریقے کے بل اس لیے لائی جائے کہ پی ڈی پی لوگوں کے دل میں بسے. دیکھیے, پی ڈی پی کا ایک مشن ہے. ہو سکتا ہے لوگ یہ باتیں کریں کہ یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ہم نے, پی ڈی پی نے بہت کم ٹائم یہاں اقتدار میں آئے ہیں اور ہم نے ہمیشہ وہ کام کیے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے فائدے کے لیے کام تھے. چاہے آپ مظفر آباد روڈ لے لیجئے, چاہے آپ اخوان کا دبدبہ یہاں ختم کرنا لے لیجئے, ٹاسک فورس کریک ڈاؤنز کو کم کرنا لیجئے, اسکول یونیورسٹی جو بھی آپ لے لیجئے, جموں کشمیر کے لوگوں کی فائدے کی بات اس وقت بھی کی ہے جب پاور میں تھے, اور پاور میں نہیں ہے تب بھی ہم لوگوں کی بات کریں گے. آپ اس کو پبلسٹی مانیے, آپ اس کو کچھ بھی نام دے دیجئے, لیکن یہ ہمارا مشن ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو راحت پہنچنی چاہیے ود آنر اینڈ ڈگنیٹی. اچھا, آخری سوال جاننا چاہوں گا. عمر عبداللہ والی حکومت کو اب تک 4 مہینے ہوئے, 4 مہینے 4 دن ہو چکے ہیں, اور ان 4 مہینوں کے اندر عمر عبداللہ والی حکومت نے اپنے مینیفیسٹو میں بہت ساری چیزیں اظہار کیے تھے, لیکن ان میں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 1 مہینے میں ہم نے 4 وعدے پورے کیے, لیکن اب ہم اتنے پاور میں نہیں ہیں کیونکہ ریاست کا درجہ بحال نہیں ہو رہا ہے. کیا ترمبوز صاحب ہم یہ مانتے چلے کہ اب نیشنل کانفرنس کہتی ہے کہ سب سے پہلے ریاست کا درجہ بحال ہو, اس کے بعد ابھی 5 سال ہے اور 5 سالوں میں ہم تمام وعدے جو ہے جموں کشمیر کی عوام کو وہ پورا کریں گے؟ دیکھیے, یہ بات صحیح ہے کہ ابھی یہ قبل از وقت کہنا ہوگا کہ حکومت فیل ہوئی ہے یا پاس ہوئی ہے, ابھی ان کو ٹائم ملنا چاہیے. لیکن جہاں تک اسٹیٹ ہوڈ کا سوال ہے, جہاں تک باقی چیزوں کا سوال ہے, ان کے مینیفیسٹو میں جو انہوں نے لوگوں کو وعدے کیے ہیں, انہوں نے یہ الیکشن یہ سمجھ کے لڑا ہے کہ یہ ایک یونین ٹیریٹری ہے. ان کو بھی یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ ہمارے اختیارات کیا ہوں گے اور ہمارے اختیارات کیا نہیں ہوں گے. ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے عوام سے وعدے کیے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو وعدے انہوں نے عوام کے ساتھ کیے ہیں وہ پورا کرے, چاہے ان کو اس کے لیے اسٹیٹ ہوڈ کی ضرورت ہے, یہ ان کے دماغ میں سارا پلان تو ہوگا ہی جب انہوں نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے جو بھی انہوں نے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ پورا کریں. بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کے لیے. سینئر لیڈر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے اقبال ترمبو صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. آپ کو بتا دوں کہ آنے والے ایوان کے اندر ہنگامہ بڑا ہونے والا ہے, کیونکہ ایک طرف سے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے 3 MLA اور دوسری جانب نیشنل کانفرنس کے 50 MLA, اور جہاں دیکھا جائے گا تو 3 اہم بلیں جن کی ضرورت ہے جموں کشمیر کی عوام کو. کیا واقعی طور پر ان بلوں پر بحث ہوگی, کیا واقعی طور پر ایوان کے اندر اسے پاس کیا جائے گا, یہ دیکھنے والی بات رہے گی. آپ دیکھتے رہے کشمیر پر. ویڈیو جرنلسٹ عاشق نائک کے ساتھ شبریز بشیر, سری.